हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मोर लॉन्ग वीडियो को आपन वेलकम। एटू बस टाइम जाउछु मार्केट रो किछि मिठा किनि नेलु। मो चैनल जे सब्सक्राइब करना ते प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देंतु। मिठा चॉकलेट एठो सब किनला परे जा जेंति किनि सरला परे हमको ऑटो आस्तरा नवागो वीडियो करको मन नथिला तंगा पाखा केला वीडियो स्टार्ट कले। एटा गोटे दिन वीडियो न 2-3 वीडियो आड कर घर पहुँची गलु। पहुँची राउटे शोथी सकाल उठिकी दी जन मर्णिंग उठिकी दी भाई मिसिकी सब क्लीन करदे दी जन क्लीन कर सारिकी जाइलु गाधे गाधे आसला पूजा ये स्टार्ट हो जाता। पूजा स्टार्ट कर देथिले किछि पानी फाणी लोड कर देथिले बटल फटल काम सरला परे तार होम टूर देखो आपन को देखो घर तो कंटिन्यू चलछि। तो वीडियो मु कर नथले होम टूर आपको देखेबे। ये संकीर्तन चलछि शॉर्ट वीडियो तो आपको पोस्ट देछि देखुछिली एमती करछिली। तो ये प्रिपरेशन चलछि रोषे पे ओम घरर 20% काम भी और बाकी अच्छी जेहेतु जल्दी जल्दी करने को पड़ता से जहाँ जमी अधा अधे कम स्टार्ट हो जाए 20% कम ही बाकी अच्छे आ सब कम पूरा करेन्ट फरेन्ट सब ठीक ठाक अच्छे खाली कबाट और कलर से दुटा कम ही है ना ठीक। केमती लगे कहे कमेंट रे घर गुड़ाक सब केमती कौन है आपन केमती लगला। एटा किचन सेटअप किचन बस कबाट झरका ही लगे और सब ठीक ठाक अच्छे। सब थिला होम टूर बसिक किसी बासन धोला समय ठाकुर रूम पूजा पुणी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए पूजा नुआ घर जेहतु पुणा घर सब नुआ घर बहुत दूर था बसले पूजा किसी चल सारा दुआर पाखे पूजा सरला भीतर को एंट्री कर भाईना पूजा सब जावा पड़ो भाईना कहते अधा अधा करते लास्ट को मो मौसी सब मत किसी साहय करता। मौसी से मिसिक सब पनीर काटिक खाइल ये होम स्टार्ट हो पूजा तो करते मिशन आसला होम स्टार्ट होगा। ये घर सब मेंबर्स मैंने आसरी जेहेतु पुष्पांजलि दिहब समस्त समस्त ये अच्छा
ସମସ୍ତେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଭାଇନା ଅଗ୍ନିକୁ କିଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମେମ୍ବର ବି ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ହେଉଛି। ଏଠୁ ଭାଇ ନେଇକି ନିଆଁ ଗଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମା' ଆଉଥରେ ପୁଣି ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଶାଣରୁ ଦେଲେ ଇଶାଣ ନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ମା' ଇଶାଣକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଏଇଟା ରଖିବେ ବୋଲି। ଭାଇନା ପଛରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ, ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ନା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଭାଇନା ପଛରେ ନେଇକି ମା'ଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ଇଶାଣ ଘରକୁ। ଦୁଇଟା ଫଟୋ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ମୋ ନଜର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ମଝିଆ ଭାଇ ବଡ଼ବାପା ନେଇକି ଗଲେ ଚଉରାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସେଇବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଇଶାଣରେ ମାଟି କିଛି ରଖିକି ମା' ସେଇ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ପିତ୍ତଳର ଦାନାଟା ତାକୁ ରଖିଲେ। ଏଠି ଝାଞ୍ଜ ଫଳ ସବୁ ପୂଜା ହେଇକି ଭୋଗ ସବୁ, ତାପରେ ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଭୋଜି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଠି ଖରା ଯେହେତୁ ବି ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ। ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗା ହବନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମାଉସୀ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟିରୁ କାଢ଼ିକି ପନିର ବାଛି ବାଛି ଖାଉଛି, ଛୋଟ ପିଲା ପରି ବାଲ୍ଟି ପାଖରେ ଥାଇକି। ଆଉ ଏତେ ଜଣ ହଣ୍ଡା ଭିତରେ ପଶିକି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବାଛିକି ଖାଉଛି। ଦେଖ ଏଲଜିଆ ପରେ ଟାଟା କରୁଛି, ମୋତେ ହାଏ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, ମାଉସୀ ହଣ୍ଡାଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିକି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବାଏ।